kana bitong lisod kaayo ka unya wala ka na ikapalit og sudan, maglisod ka unya imong mga amiga ang mga tao nga imong imuhang ka ng gi-expect na dili ka biyaan pero at the end mapalayo sa imo tungod kay walang-wala ka nung na bitaw unya murag lisod pag reach out bitaw sa mga tao nga kanang mangayo ka og kanang mangayog tabang ba or somebody na willing to listen kay daghan kag paimot-imot daghan kag drama sa imong kinabuhi tungod lagi kay walang-wala ka di ba? So mohangyo gani ka mura kag kanang sakit jud murag dili ka paminawon relate mo na biyaan mo kay tungod walang-wala ka na kasi nakarelate diha man lipstick tabi aron dili halata ng lipstick sa taha man lipstick ta aron dili halata nga wa tay kwarta sus isang pagkauno ni tibok lipstick oy naong mura man gihapon og way kwarta magpuyo ta oy